फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं गोरखपुर से। वी आर नाउ डिपार्टिंग फ्रॉम गोरखपुर जंक्शन स्टेशन। जनवा निकल रहे हैं हम लोग। ये ट्रेन लगभग हर स्टेशन पे ही रुकती है ना। एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेट कर रहे हैं। और अब उठ गए हैं, चलते हैं अब।
बनकर निकल रहा है डिपार्टमेंट अंकापुर। इसमें हमारी 2 सीटें थी। आराम ही आराम कर रहा है। 2 साल के बाद कुछ काम नहीं है। चलिए बढ़िया। आ गए गुंडा।
आ गए गोंडा जंक्शन। Now departing Gonda। गोंडा निकल रहे हैं। दावड़ा में कैसे पहुंचेगा? उससे पहले हमें कल लेट पड़ गया तो मुझे समझ में आया। दावड़ा वाला सीन कर रहे हैं। हाँ, जाली रोड एक तो जाली रोड निकला गया, सबका कागज पकड़ा यार, टेबल पड़ी है भैया। सुनिए, मजदूरी करके बहुत फायदा में है। हम आते हैं, चलिए मेरे साथ एक चलिए प्रोजेक्ट करते चलिए, वहाँ पे देख लीजिएगा क्या है नहीं है, जो पैसा रिटर्न होगा किया जाए बाकी खाना जाएगा। अरे तो दूसरे एक गोंडा तक है। घाघरा घाट ओवरब्रिज। घाघरा ब्रिज।
बुढ़वल जंक्शन आ गए। स्टार्टिंग बुढ़वल। Line towards Sitapur. Entering Barabanki Junction.
सफ़ेदाबाद। लखनऊ। गोमती नगर अराइवल्स। बादशाह नगर। इनकी वेबसाइट एक प्रॉफिटेबल आ जाए और लोग बहुत लोग कहते हैं कि वो फेसबुक जैसे इसको बनाइए। कहते हैं उतना उनके पास एम्प्लॉय है, हमारे पास उतना एम्प्लॉय नहीं है। वीडियो बना रहे हो?
मम्मी के पास। नहीं क्या है वे? शताब्दी बोले तो नहीं। पूछ रहे स्टेशन